Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah melkela jamakulu bela jele anan flelkela jamakulu bela jele. Ambe bela jele fo kabini ya fo mogo be sigirom nani be wati mina. Alhamdulillah klena here la ambani na ala fe ala ka shu here dama ala kan sol limanan laban ko mana ala ka kisini tangaka ala ka demeke ala kan sutra ala ka bendo malidew ni ñogonce ambe bi alamsa donné na ka belle 18 mois 2017 ma. Anga foli be katra mogo bela jele mogo yanga video temenen commenter pour aimer pour partager katano e fan fait réseaux sociaux sans fait ambe bela jele fo benicha yereye donc ka fo fama doni mais nyinate ko na chugoya de donc ambe sekin kana anga video kono na bi video o ko sudale ko balale ne be ko sudale sawa o afla do la kelen do ko balale o be ko sudale sa video min sudale to mambolo ka ke otenie mais anye video do de ye ananye kuma do de met donc anko an fene be boka hakina fo akan ni sababa soro la kuma la o yala kala nyini donc amba nyina la fa la kambe sababu na ko la kuma video imbe zikiri solo e video min ke bi presque 3 minutes nyona nyi min soro video na kala je o de donc afo ko juma sini juma e kube bo kata ballon tantrendo de dawa mado ale kelente de akoko ko mogo islamé ko beka bo fene kata a marché la marché kunyente dore ko mogo minum beka karamo neni réseaux sociaux sans fait ko be bo kata ira ka fo lu sento la utala bi utala sini et puis ba contrôle la fene donc amana ke minye mais au corona na solo ere bo video o kuma fo video mina ka fo neni solo ere be neni ko video kelen kono tuguni bo solo ere John veneye solo fene ni ma est-ce que ça fait kabako donc quoi billahi jegete combinatoire o kamale mbay quoi billahi solo fene ka bo bi ka fo ka ale be ta marché ka fo ko parce que ko nenni be ka ke parce que si ça mo mi ale bolo mo mi nenna o de mo ye ale bolo kara mo mi nenna o de kara mo ye mais sinon ale yere mo to ye min menonu tere ale solo yere kara mo minu neni ale soro yere dinenye mogo minun critique ku doya mali kono ate danga banka ke kaseti ye ka jouer ka fere dinye beka ye olute mogo yere wa mogo to luko mais bide e fene bo ka fo kebe mogo nyini ko lu fara nyon ka kebe ta marché ko kara mogo nenna angana ala ke kara mogo were sa al nan tarani haydara ka zare haydara mogo ba kalama nasro haydara yere te video laje ansar mogo be mogo klenen be ba kalama manga min bora réseaux sociaux sans fait wati temenena ni haydara dogo yara kono mogo si ma samani e solo de bora ka bagaras batima ube e solo de bora yere bolo ka fendo fo yere bolo yika tiye yere bolo ay dogal de yere bolo ay fendo fo kara mogo ma manga min fo ka ben tiema mais arasbati yere te jabio parce que arasbati ko ale mago be wagon de la e arasbati ko ale mago te wagon ale mago be terrain kungolo ni chauffeur de la wagon ko no kam se no donc yaro ko o ko ni ete arasbati ni ngara o kuma la arasbati yo kuma claire len fale o kuma min be fo o be tamani dugutiki ka kuma bo ango be bo o tan ko na video min gera ni wati ni ngono solo to ki ma ko zikri solo ne ki ma balawu solo fiba fo ma ki yere ke yeseli solo haydara ne ti do haydara de me balawu solo zikri solo ti yede balawu solo de yiye aga karamo rebe klenga fo haydara abe klenga fo aba fo kuma be fitness no golen do alaka danga be mogo ka mogo mbala kunu solo ni manga ko ka be da kuma ebe bo ka fere do ke ka manga na wuli ifene ite sabali tensa ni be tore ko ye to nyuma soro ni be to juguma le ko yo soro me ebe mu ere de ko ble zikiri dala iye zikiri da to nyuma soro i to me be da ikasana ele wati ni feuna inana do malangolo nyala be fene yo ta ko fere fo ki bibile fa mbe fe be ya fo ere ka fo ibeta ye coupe de kale be ye zikiri ke model be sa ansono masita mais ni ngate ni here ti ka onte mo no fara mali de una tento ko were ka ke o de la fura ko maliko kele te beta e mo no fe kele de beta e kara mo no fe kele de ebe jondo e réseaux sociaux adara ere bora ka kuma fo dona ma mere ka fo ko nen nikela wa nyemo anyere ta do jone nen nikela were ka nyemo bon otara kata ya fanyini aidara yere ko ale ko tigi ma o kana dabla mais eta ya la jume e solo ta ya la jume e fene ka bo bika fo ke ba fo ko mo en nike ko mo kuma jume be e ma min fo wahabiya uma kuma jume be e ma min fo ahmadiya representa o ka nyemo be bamako nenni jume be no chen muso ya denyani masani nyogonche e ma min fo ona masauma e fene ka bo bike ba fo ko mo ka otuma ngo fene do re ka karamo amadiya no fe mogo amana doga ya mali kono chogo na fora ko lu be ka wuli ka bla esoro jara kelen contrôle lu be dese la na fora ko lu be ka boka marché ka esoro jara doron yoro ni est ce que lu be dese la
mais mun de ni de be no mogo imba do min ta do aya nyina ka do aya ta hal YouTube sans aka se be solo min fo Ahmadiya nye mogo ima ka sababu ke mankando be femido ate se ado te se ka metlo ite dala ko solo de ya fo quoi ay min fo wahabiya o mo dogo mogo la e fene ka bo bi ka fo kebe na fo ko mogo nenna kebe marché organiser ko eta e ala ko e keta e kira ko e keta e shirifi ko yoro me mais sabali sa kani to mogo dasa mais e fene fitna solo de balaw solo fitna solo balaw solo e fene yode marché kana ta rosila marché était problème ni mogo yere ko kube fara nyon ka kabo ka marché ke kaira ka fo kombe ka ke karamogo lo ka fo parce que ne ta do join karamogo ne Facebook ni sanfe ne ma fo atende mais ne ta do ne ma mogo siye ni be sigi ka karamogo ta kune ni na fo e solo e karamogo ne chokami ka dire nye mogo ta kune ni ka fo ma ifa tanto iba tanto ifa ni babe ni ma mogo siye na fo e solo ya ke chokamna nye mogo ye minu be jogo do fo minu be karamogo la ni minu ntala ni jogo fo de do o te se ka ke ne niyo karsa e ni o ka be nyema mais o be ka bo efene hali mogo be bo ka mashike ka ira ka fo karamogo be ka nenive e ka yo halo jamana o malo akanke mine surtout e ka bo ka fo kebe marché organiser iba organiser ka tamini mais ne ma fenye fene law minum fene be ka parce que akobe fe ka sira soro parce que mogo commencer ka bijo ka kola kelente flatter sabate ne be min fo akana minu ya uya damne tuguni solo ina ni ga karamogo anika to inika ansaru mogo ina no di dogalima mais ne be min fo dogal kelam ni mogo sika ndo fo haydra no tenna ansar mogo ka kola benenten yede niye solo jara yere de ka kodla nenye ani amana mogo minu soro ka fara yere ka walma bena ta fara minu ka parce que oluma bo ka fo ale de bora ka fo mais ibe se ka bo ki ga marché que nous on a pas le coup amma ko tola mais ni video kele nyere la ebe ka nenni ko kuma fo video kele mina ebe mogo were on no tila otman nimbe ede lawa ebe bo kata mogo min defa ode manga neni me beka nganeni wa nenni yerete John neni ne maye kuma do be se ka fo ebolo neni do bolo neni te obe ka bo me ka fo karsa son eni karsa son o te se ka ken neni sa donc wanga nyogon famwa adama den do be olu balawu fitness shitane be bo fan fe o de kado le ne be min fo malien nyuma bela jele nyana mo min tay mo ko en kanto mare parce que ni ya préciser ka fo be min fo CDR mo nyana o be min fo RP mo nyana CDR mo do be no olu tay faso ko ya do be no olu tay araso ko ni ya fo be min fo malien nyuma bela jele faso de nyuma bela jele dine nye mo ka kalande nyuma bela jele nyana mo tay ala ko ni jamana ko de mo si kana ta solo fe mo si kana ta solo jabi baga jugu fene fe minnu be kuma jabi fute da solo fene ma fu be ta do solo masaula fu be ta do karamogo yere la kata do karamogo ka vie privée on fe ona be ko lutoy faso ko kele tere solo bena boka kele mingeni karamogo ko kele te yeko kele de do togoni kele de do hashidiya kele de do joroni kele de do minnu be boka solo neni ka buruja ka teme solo yere ka kata fa masaula u fene ta terrasse bati ko kele de u fene ta ka fo neni kele o defane ko kele o tele u fene ta ye u yere ko kele de u be ka kele ke mogo mi ye o de bodo mais faso ko te yana ka bo kata ni mege ko be minnu ga boni ni be mais bena ka famia de do mais mogo ibe se ki hadra yere ya fa nyana sinye kelente sinye flate sinye sabata anya tani nga sengi ako ale be ni no fe mogo tiara ibe se ka se bela ite se bela o beka be kinyama mais malankolo nya do fene beno o fene te se ka bla kata kun fete to quoi ne ba don billahi ansaru mogo solo no lu jema kanteni mais nous fene ma boka fendo fo anyina solo ko ina ambe min famwa na solo lu de be ka solo bla mogo were de be ka solo bla la wa ou ni solo be nunu ke ka solo lu ta kala man mais on sait pas quoi solo be bok ma be ka aka karamogo dinde ni ma kale srifi bonyana o kanka o be ka au be skile nyana ni o kuma bora tuguni au de ba foko mogo de afo ko karamogo beta yani ki talonyoro yani ki binyoro jala ki talona rom na iko jala ki foro mogo minyo do fo haydra ma kata do a masaula kata a sababu be masoro do were la solo man jaraka ni arasbati ka gitron ko kuma o drone bi afleka na boni kuma were fene mogo site ni ko en fene danyoro don tuguni mais on est où là ni mogo ba essayer ka ji keta suma la ka faga kuma e fene beta boni fa were e ta to me sisa e be fe munne ka ke ni e wula tuguni e be tla ka fo ko mali ko mali te dai ke mali taiji e fene te zikri solo ye ite haydra solo ye ite solo jara ye e balaw solo de e shitane solo de mais o be se ka ke chogodi ala ka danga bi kan parce que kuma be ba essayer ka fitna de wuli ki yere ke ina fo ita ala ko ita kira ko ita kira so mo ko ita to
Mogo manam video en famu ka fo ko nye video en ke Solomon Jara ka 100% otere beba kalama betu nyina ni ngo beya e bituni solo de nana kara ni kuma kele nguli ko lu kara mogo be ka doya olu be na donta olu be na bota yananga do fo minu ya aisa deja solo ni iba kalamo mogo commencer la ki bani fa ni tuguni ka fo ki e pede adonata borata iba meu mais yananga do fo lu ma fo de e solo mi ko en sababu ye ambe do fo dema minu fele be ka damate me kuma fo olu tate arasa koye u tate ka fo ko malikote olu taye u yere koye u dasa ko fo ka fendo fo kuni jute mina mais a jobila parce que ya nyini de imana mi nyini bo de soro bo nebe min fo ne fene tate mo sire ne sete mo sila ne ka hakilina ni nga famiyala mo minu be nga video suivi d'habitude ko partager ka ta fami fe akana ki kono ka fo kon korompira de u be nga ni video ki ma famuya kana famuya de metnie de anini ka don est-ce que mun ko kera yano ni solo be boka baga mo ma ko do ani bi ka marché ke ka marché publicité ke ka boka organiser mais on ne ma yoro dum o marché ma ke do re ko dine nyemo ko be mo dine nyemo ko ne ni mallaka temeka mais ne ko ngo hanni mo mi be tabolo were la ni islamé do ni e ma jona ka tabolo ngo o babo islamé yala mo banu fane ni cassette ça fait 10 minutes ban quoi akuma BTC ban ka fo donc wa be haketo video jangana amma dabo video jangana kama mais une fois de plus ambe min fo malé nyina anga je anga bolo di nyokoma anga ke kelenyi anga mo ko kele anga dabla doni anga kele do ke faso ko kele quoi mafo karamo ko de mafo arasa ko mafo dowere ko ni mingo ye faso de nyuma de karamo ka mo da tukunga yele ka fo karamo yere da tukunga yele kalali kela de karamo e amadini ka tinyeni ke ay fen ke pour ka se ka jogo kele pour ka se ka jogo nyuma ndo adama dona pour que faso ka se ka dlankanye donc atugu bagano fe jama nyuma afene ka fereke akodeke afene ka fereke ako mogo de deme mais mogo mbe na ni fitna kuma be mogo mbe mogo fara kuma be mogo mbe mogo dusula wuli kuma be nawe asoro baka jamala na desera la de aya fo mogo nyina mogo ka don ka fo anolu je makante ni aw je makan fere do aya fo mogo nyina an ka don sino ni mbese ka ke chogodi donc ambe bela jenen fo video janyana an te fe aka janya ka se ni niveau ma mais an ga foli ba commenter kala ni partager kala ni aimer kala bela jenen kambe a nyona vraiment assalamu alaikum.